मुई पढ़ुचे पाठ और तुई करबू नाच एंती ने मुई पढ़ुचे किती तर कहस ग पाठ पढ़ुचे गो मुई पढ़ुचे नोनी है श्री हरि मुई बेले ऊंचा ने देखा नहीं प्यारे बेड़ी अंधार के गले नाही तुम्ही रायची दोन्ही बारकी देत पडी तरी असं आजा जाले क्यों छो तुम्हें ता पढ़ो छो हमें भूल थिले क्षमा करबो राई थिले प्यार करबो बोलार चलला आमर असुर गड़र मनोहर महानंद ओ कलसा पड़ारू दिनेश दिगेनकर प्रश्न प्रभु श्रीराम क्यों पक्ष क्यों नक्षत्र ओ क्यों बारे जन्म ग्रहण करिथिले एवं राम को प्रथम रे किए भगवान बोली जानिथिले पृथ्वी रे प्रथम रे राम मंदिर क्यों ठारे निर्माण होइतिला बा प्रभु रामचंद्र क्यों ठारे प्रथम पूजा पाइथिले ओ प्रथम रे किए पूजा करिथिले कथा बुझाई कहब प्रश्न दिन मने श्री कृष्ण भगवान मयूर चूल कहीं लगाती हेलमेट किनती नहीं कहीं हेलमेट ऊपर तो मंजूर चंद्रिका लगे और इधर दूसरा प्रश्न लिख ले आमर नाम चेतन पुटेल ग्रामर असुरगढ़ पीसी मुई बासीम आमर एक नंबर ने ब्रह्मा मंदिर कहार अभिशाप्य रे नहीं दुई नंबर शिव पार्वती कहीं की एकाठी पूजा पाती नहीं बोले शिव और पार्वती के आज एक्स्ट्रा ही गले जे ताकर आधार कार्ड में मिसुतिबा के बोलते इधर लिख ले आर आजा कली जुग रे केउ नारी अति सुंदरी लिंबू लिंबू गछ कहीं की लिमो 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 सॉरी आया मिस्टेक माय थुकमा लिंबो गछ कहीं की पिता हला इटा हमर और पात्र बिचारा बई रति पात्र तुम्हें पाठ नहीं पढ़वार गो इटा नरला रो लेखले सटवा कली जुग रे सुंदरी नारी के लिंबो गछ कहीं की पिता हला इटा कहबो प्रभु रामचंद्र क्यों बारो क्यों तिथि के नक्षत्र रे केन रे जन्म हला केन रे पूजा पहला करी हला जे कथा कहबो भगवान बोली केनता कर जानले कहबो और हमर नाम के तन पूजे हमर या तीन तीन ता चार चार रख नहीं है गुटे 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 सब चिठी रख दिया नहीं राम मंदिर कई तो प्रत्येक नमूने दिखबो हां राम मंदिर कार शिव पार्वती कहीं के एकाठी पूजा पाती शिव पार्वती पूजा खाइबा तुम नहीं देखबालो मन ध्यान विकर्षण तो मां पार्वती कहीं शिवंकर सहित पूजा ले कि सुण सुदने दई मन ये सुण सुदने मदई मन पुराण हो तो कहूची पुराण रो विधान हो सुण सुदने मदई मन सुदन हो सुदन मन पुराण हो तो कहूची पुराण
ଏନାନି ଦିନେ ମହାଦେବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। हाँ हाँ ମା ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, क्या ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ସବୁ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ହେଲେ ମହାଦେବ, महादेव ତମର ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛ। हाँ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁମେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଖାଲି ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ତୁମେ କାହା ଧ୍ୟାନ କର। वर्ष ଭଗବାନ ମହାଦେବ ହସିଦେଲେ, हाँ ପାର୍ବତୀ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ। गोलक बिहारी विष्णु ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲି हाँ ଆଉ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସିଏ ବି କରିଥିଲେ। करते सन ଏମିତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, हाँ ତୁମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଯଦି ମୁଇଁ ତାକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେନ୍ତା ଦିଶେ। ମହାଦେବ କହିଲେ ଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଚାଲିছে ପାର୍ବତୀ। हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଛନ୍, जाइछन ତାଙ୍କର ଘରୁଣୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି चोरी ନେଇ नीचे ଇହାଦେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍, हाँ हाँ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍, ତୁମେ ଇହାଦେ ଦେଖା नहीं କରି ପାର। मोहल्ले तो मैं डिस्टर्ब नहीं तो माँ पार्वती जी के जिद्दी लोग तो चिंता करबी मुझे रामचंद्र को देखी पारे देखबी एका देखबी तुम आराध्य देवता के यदि भगवान विष्णु अवतार रामचंद्र देते मत निहाती भाବରେ चिन्हि पारे बोले उसी समय पार्वती काना गाना कला कले आगो से ही समय रे देख पार्वती जानो आगो सीतांकर रूप को ते करे धारण आगो पंचवटी बन को ते करे गमन के तुमते जहाएला सुनो सुदन जहा जानी थी मोई समारे देई कहे जहा जानी थी मोई समारे देई कहे सुदन हो सुदने देई मन पुराण हो तो कहूती पुराण देखवा पाई पंचवटी बनके सीतांकर रूप धारण करके जाइछा तो सीता रूप धारण जेतेबेले रामचंद्र देखिले हाँ हाँ ताके तो रावण चोरी कर ले जाई हाँ इटा निहाती भाବରେ मां पार्वती मते परीक्षा करबा पाए रामचंद्र चिन्हि पाइले सीतांकु आ प्रणिपात कले हाँ तुमे सीता न हो तुमे होचन मोर मां माँ पार्वती 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 लज्जित हे गले रामचंद्र चिंता मते चिन्हि पाइले बोले लज्जित होकर पुणी कैलाश को पले गले आ महादेव को कहले कि तुम आराध्य देवता रामचंद्र को देखबा पाई जइतिली हाँ हाँ सीतांकर रूप धारण करितिली किंतु से मते चिन्हि पाइले मते टिके लज्जित लागि गला महादेव क्रोध हो गले मोर बिना आज्ञा रे मुई तुमको मना करिथिली रामचंद्रंकर पाखे जीवा पाई मोर प्रभु आराध्य देवता सीतांको चोरी करी से रावण बोली करी व्यस्त थिला समय तुमे तांको डिस्टर्ब करि जाई जो पार्वती अभिशाप के रहछे आज खाली तुमे मोर मंदिर तुमे पूजा लेके हाँ पार्वती सेई दिन ठारू महादेवंकर ठारे पूजा लेके हाँ मां पार्वती को अभिशाप के देले महादेव महादेव पार्वती कांदले महादेवंको क्षमा कर प्रभु क्षमा कर मुझे जदि तुम संगे नेत्री बोले सारा विश्व ब्रह्मांड लोक क्या बोले हाँ ठीक अच्छे पार्वती जो आज ठार मंदिर बाहर तुम्हें पूजा खाइब चंडी के ऊपर हाँ शिव चंडी चंडी शिव मंदिर बाहर गोटे गुड़ी थी हाँ चंडी गुड़ी बोलते तुम्हें देखी शिव मंदिर जाइछ हाँ बाहर माँ पार्वती चंडी ऊपर पूजा खाऊन महादेव घर भितर शिव पूजा खाऊन तापरे ब्रह्मांकर मंदिर तो आगो एक दिन पर देखते ब्रह्मा जान आगो सृष्टि दिन करे सुजन अरे एखुनते ताहेला सुन देई मन पुराणर कथाए तो करहे कर श्रवण सुजन हो सुजने देई मन पुराण हो मुझे बहुती पुराण
ଲୁହ ମର୍ତ୍ତରେ ପଡିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ବନିଗଲା ତ ସେ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଜି ଯେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରଣୀ ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଳାଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଛି କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ ଗୋଟେ ପିତଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଡେ ଏକା ନନିଲ ତ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ ପୋଖରୀକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ପୁଷ୍କରଣୀ କୁହାଯାଏ ତ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବିଧିରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦରକାର କର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ତା ପୂଜା ହେବା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛିର କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମା ସେ ପାଖରେ ନେଇ ଆସିଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଗଲା ତ ବ୍ରହ୍ମା କେନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମଟା ସରିଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଟେନସନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଛାଣିକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦଉଛ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମର ପୂଜା ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ସୃଷ୍ଟି ସିଦ୍ଧିନା ପୁରାଣର କଥା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ରତିଦାନ ମାଗିଥିଲେ ମା ଆଦିମାତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ମୁଇଁ ତୁମର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ତମକୁ ହରି ନେଇ ପାରେ ମା ମତେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଯିବା ଆଦିମାତା ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମୋର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଡ ପୁଅ ହେଇକି ମୋର କଥାକୁ ମନା କରୁଛେ ଯାହା ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ତୋର ପୂଜା ନାହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ନେଇ ବନେ ପୂଜା ଖାଇସନ୍ ସବୁ ରବିବାର के रविवार तीन देवता हिसाब से पूजा कहते जड़े लोग पूजा नहीं कहते खाली गोटे जगह ब्रह्मांकर मंदिर अच्छी जिन जगह ब्रह्मादेव निजे आसिक प्रतिष्ठा करने होम यज्ञ करते से गोटे जगह ही ब्रह्मांकर मंदिर अच्छे विश्व ब्रह्मांड किन्नरी ब्रह्मांकर मंदिर नहीं बुझल हाँ अरे यही परिचय पुराण विधान सुजन हो सुजने पुराण हो कहूची पुराण दिल मेरा हर पर ये बेकरार है कहो ना प्यार है कि तुमसे ब्रह्मांकर कथा और शिवंकर कथा प्रभु शिवंकर जेते कथा लो डाकुछन तो मन्ना गुना छन देव केना कर तुमर ना पुअर प्रदीप नागगुड़ा नामरे गुड़े टंका प्रदान करुछन से मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा सदा सर्वदा शत्रु आड़ी कर रखिथान तो तांकर सब परिवार को बोलो आनंद कबार हां मते कह ये टंका प्रदान करिछन तार संगे संगे रजन माझी भोदेव माझी कुमारी माझी हरिप्रिया माझी हिमकांति माझी संध्या माझी लिपि माझी गुनगुन माझी ग्राम लीला माझी गुनगुन माझी ग्राम किसिंगारू 200 टंका भारत मुद्रा प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी तांको गृहरे कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंदे कबार हरि हरि आहे सुन सुन सुजातन देई करी मन
ইটা রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ হে সাধু জন যাহা ଅଛି পুরাণে প্রমাণ হে সুযোধন যাহা ଅଛି পুরাণে প্রমাণ। ସମିତପୁର ଏବଂ ମଧୁ ନାମରେ ମା ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତିନାଥିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ଆଡି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ତବାର ବୋଲ ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଖ ଦଶରଥ ଜାଣ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଆହା ଗଲେ କରବନ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଏଥିମନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ସୁଯୋଧନ ଏ କଥାକୁ କର ହେ ପ୍ରମାଣ। ତୁମର ବାପା ଦଶରଥ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ? ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ତ ପୋଖରୀକେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍। ତ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇକି ଯଦି ପାଣିକେ ଛୁଇଁଦେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ନାରୀ ହେଇଥିବେ ବେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁରୁଷ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ଅସୁରଗଡ଼ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହାନନ୍ଦର ସପରିବାର ଅର୍ଣ୍ଣ ମହାନନ୍ଦର ସପରିବାର 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇ ବାଳିକା ସୁମିତ୍ରା ବାଳିକାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଦଶରଥ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପାଣିକେ ଛୁଇଁଛନ୍ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କ ସାରା ଦେହଟା ନାରୀ ବେଶ ନାରୀ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ ଦଶରଥ ରାଜା। ଇ ବେଶରେ ନାରୀ ବେଶରେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଫିରିଯିବେ ବୋଲେ ମତେ ତ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ପାର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଲୋମପାତ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍। ତ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଲୋମପାତ ଦଶରଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପାଟରାଣୀ କରି ନେଇଛନ୍। ବୋଇଲେ ଦଶରଥ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ରାଜା ଏବଂ ଲୋମପାତ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି। ତ ବିବାହ ହେଲା ସମୟରେ ଆଗ ଦଶରଥ ଗର୍ଭ ଏକ କନ୍ୟା ହେଲା ଜନ୍ମ। କରିଲେ ବରଣ ଏ ସୁଯୋଧନ କରିଲେ ବରଣ। डिम्पल रणा मोहन रणा एवं आम पूजा भौणी आउ से बालिका सम्मान सहित किसी टंका प्रदान कले। केशव माझी भोदेव माझी सुकांति माझी लागुड़ा 4 जन को 200 टंका प्रदान कले। सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार हरि बोल। राखी भौणी बोलकपुर 100 टंका प्रदान कले। बोलो आनंद कुमार बाबू गो दशरथ राजा एवं लोमपात राजा जितेबले विवाह होइछन सेही समय दशरथ नारी वेश धारण करा समय दशरथ राजा गर्भवती हेले आ गोटे झियटे जन्म कले। से झियर नाम होची शांता। तो शांता देवी दिने ऋषशृंग ऋषि को विवाह करथिले। आ से ऋषशृंग ऋषि दशरथ राजा घर के यज्ञ करबा पई आसिथिले पुत्रेष्टि यज्ञ। आ पुत्रेष्टि यज्ञ जेतेबेले कले कैकेयी सुमित्रा एवं कौशल्या को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्माइले। बे दशरथंकर सबुठारु बड़ झियो हेले शांता। शांता तांकर निज गर्भ ही जन्म ग्रहण करिथिले। एही परि जानो ए पुराणर विधान
संसार तो कथा कर हे प्रमाण हे साधुजन जहाँ अति पुराण प्रमाण हे सुजन जहाँ अति पुराण प्रमाण गोरतेल ग्रामर कुनाल एवं हार्दिक ऋषभ माझी एवं गुंसन माझी कलार सम्मान रखी से माने मध्य 100 टंका प्रदान करछन सेई बालक अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन होबलम देखबार हरि हरि बड़ असुरगढ़ ग्रामवासी सर्वोपरि बांगर मंगल होबलम देखबार हरि बोल बाबू गो ओ तुम्हें जहाँ पचरालो मैं तुमको बुझे कर कहली जे मते घर चली गो माई समस्त तो उसके पड़े आगो सरग चंद्रमा मुखी लाज कर काहे की गो सरग चंद्रमा मुखी लाज कर काहे की गो आगो ते तो ए जुगर काना ते तो ए जुगर मने पड़ू नहीं की गो सरग चंद्रमा मुखी लाज कर काहे की गो बाबा 12 बजानु जगिछन से प्रश्न उत्तर पाइबा पाई बाबू के मैं कथाटे पचरासी तुम मते कथाटे कहि दबा इसन बसही बाबा तुम्हारे उत्तर पाई जीव